Helo, Helen dwi, a dwi eisiau helpu gyda uned 14. Yn uned 14, dyn ni'n adeiladu, we're building, dyn ni'n adeiladu ar uned 13. Yn uned 13, dysgoch chi, roedd hi, roedd e. Yn uned 14, dyn ni'n dysgu ro'n i, I was, we were, they were, ac ati. Ond, yn gyntaf, yn uned 14, dyn ni'n dysgu y treiglad trwynol. The nasal mutation is introduced for the first time. Yn uned 14, dyn ni'n dysgu y treiglad trwynol. Gobeithio, dych chi'n hapus nawr gyda'r treiglad meddal, soft mutation. The nasal mutation isn't as important. It's only used after un, meaning in, and ver, meaning my, we'll do later on. Hefyd, everyone will understand you, whether you treiglo or not. Ond, I'm going to use some place names which are meaningful to me. You repeat them after me, but more importantly, learn this mutation with place names which are meaningful to you. Okay, so when I invite you, I'll adroddwch, repeat. Da iawn. Ton yr efail, yn hon yr efail, yn hon yr efail, yn hon yr efail. Caerdydd, yng Nghaerdydd, yng Nghaerdydd, yng Nghaerdydd. Pontypridd, ym Mhontypridd, ym Mhontypridd. Ym Mhontypridd, TCP. De Cymru, yn ne Cymru, yn ne Cymru, yn ne Cymru. Gwynedd, yng Ngwynedd, yng Ngwynedd. Ym Mangor, ym Mangor, ym Mangor. Da iawn. Felly, 6 llythyren, 6 letter. TCP, DGB. Tip. Gyda TCP, mae H. Gwrandewch. Ton yr efail, yn hon yr efail. Caerdydd, yng Nghaerdydd. Pontypridd, ym Mhontypridd. DGB, dim H. De Cymru, yn ne Cymru. Gwynedd, yng Ngwynedd. Bangor, ym Mangor. Ond ymarfer, this takes practice. It's something you can learn, practice yn y tŷ, pob lwc. Iawn, ond hefyd yn uned 14, dyn ni'n dysgu yr amherffaith, the imperfect tense, I was, I used to. So, beth yw he was? Roedd e. Beth yw she was? Roedd hi. Iawn. I was yw ro'n i. Ro'n i. Ro'n i. Ro'n i yn y tŷ. Ro'n i yn y tŷ. Ro'n i yn y tŷ. And you'll notice that's that yn again, which causes the treiglad trwynol. We don't abbreviate it when it means in. Ro'n i yn y tŷ. Da iawn. Ro'n i'n gweithio. Ro'n i'n gweithio. I was working. Ro'n i'n gweithio.
Ro'n i'n gweithio. Ro'n i'n brysur. Ro'n i'n brysur. Ro'n i'n brysur. So, ro'n i'n gweithio, ro'n i'n brysur. Nawr, dyn ni'n gallu abbreviate yn, because it's just the linking word. It doesn't mean in. Hefyd, cofiwch, remember, yeah? Verbs don't mutate after yn. Ro'n i'n gweithio. Adjectives will mutate, yeah? Mae hi'n wyntog, mae hi'n ddiflas, mae hi'n gymylog. So, prysur, ro'n i'n brysur. Da iawn. Ro'n i yn y gwaith, ro'n i'n gweithio, ro'n i'n brysur. I was, ro'n i. Da iawn. You were, gyda ti, hawdd, easy. Ro ti, ro ti, ro ti. You try these. You were in work. Ro ti yn y gwaith. You were working. Ro ti'n gweithio. You were busy. Ro ti'n brysur. Da iawn. Ro ni, ro ti. Dyn ni'n gwybod roedd e, roedd hi. We were, ro ni. Sounds exactly the same as I was. Ro ni, ro ni. Ond pan dyn ni'n ysgrifennu, ro'n ni. Siarad, ro ni. So, we were in work. Ro ni yn y gwaith. We were working. Ro ni'n gweithio. We were busy. Ro ni'n brysur. Da iawn. Ro ni, ro nhw. Exactly the same. Ro ni, ro nhw. Ro nhw. They were in work. Ro nhw yn y gwaith. They were working. Ro nhw'n gweithio. They were busy. Ro nhw'n brysur. Un ar ôl. One left. You gyda chi. Easy. Ro chi. Yeah? Roch chi. Ro chi. You were in work. Ro chi yn y gwaith. You were working. Ro chi'n gweithio. You were busy. Ro chi'n brysur. Da iawn. Gwrandewch. Ro ni yn y gwaith. Ro ti yn y gwaith. Roedd e yn y gwaith. Roedd hi yn y gwaith. Ro ni yn y gwaith. Ro chi yn y gwaith. Ro nhw yn y gwaith. I was. Ro ni. Ti. Ro ti. E. Roedd e. Hi. Roedd hi. Ni. Ro ni. Chi. Ro chi. Nhw. Ro nhw. Da iawn. Reit, cwestiynau. 113. Dysgwch chi, oedd hi'n braf? Oedd Tom yn brysur? So, I ofyn y cwestiwn, dim r. Yeah, the R disappears. So, was I, which isn't something we'd want to say often, or ni. Far more useful, were you, or ti. Or ti. Da iawn, you were, ro ti, cwestiwn, or ti. Ond, beth yw'r ateb? O ti yn y siop? On. On. O ti yn y siop? Nac on. Nac on. Atebwch. Answer my questions. Follow my signs. O ti yn y siop? On. O ti yn y gwaith? Nac on. O ti yn y gwely? Nac on. O ti yn y swyddfa? On. Da iawn. So, cwestiwn. O ti? Ateb on, nac on. Dych chi'n gwybod oedd e, oedd hi?
We were or ni, not so useful. But o ti, chi, dim problem. O chi. Answers again, on, nagon. So dim problem. So ask me this time, were you in work? Chi. O chi yn y gwaith? On. Were you in bed? O chi yn y gwely? On. Were you in the house? O chi yn y tŷ? Nagon. Were you in town? O chi yn y dre? Nagon. Da iawn. So, were they would be on nhw. Da iawn. They were. Ro nhw. Were they on nhw. Answer again. On nagon. So, as long as we know ro ni, ro ti, roedd e, roedd hi, ro ni, ro chi, ro nhw, mae'r question yn hawdd. Take off the a bob tro. A, beth am y negyddol, negatives? Some people like to think of this as the Ronnie and Donnie show. Ronnie, I wasn't, Donnie, ddim. That's it. Do you remember the present tense? Dwi ddim yn y dre. Obviously, dwi yn y porch and a tea. Yeah? Dwi ddim yn y dre. So to turn that from I'm not in town to I wasn't in town, we change one word. Dwi becomes don. Roni, I was, I wasn't. Doni ddim. Doni ddim. Dych chi ar y defensive nawr. Doni ddim. A chi? Da iawn. Doni ddim. So, doni ddim yn y dre. Doni ddim yn siopa. Doni ddim yn brysur. Ailadroddwch, just repeat. Doni ddim yn brysur. Do ti ddim yn brysur. Do ti ddim yn brysur. Doedd e ddim yn brysur. Doedd e ddim yn brysur. Doedd hi ddim yn brysur. Doedd hi ddim yn brysur. Do ni ddim yn brysur. We weren't busy. Do ni ddim yn brysur. Do chi ddim yn brysur. Do chi ddim yn brysur. Don nhw ddim yn brysur. Don nhw ddim yn brysur. Da iawn. So, ro ni, ro ti, roedd e, roedd hi. Ro ni, ro chi, ro nhw means was. Translate things like I was working or in Gymraeg I used to work. In Saesneg, we often say, oh, I walked to school, to mean we always walk to school. In Gymraeg, have a listen. Ro ni'n cerdded i'r ysgol would mean that I always used to walk to school as a rule when I was a child. Cerddais I i'r ysgol would be one-off event. Cerddais I i'r ysgol ddoe. Pan o'n i'n blentyn, ro ni'n cerdded i'r ysgol. So be careful with that because it's something which is so different to Saesneg. And also, there are some verbs where we'll always use ro ni, which is again different to Saesneg. Let's have a look at the most common. I knew, gwybod, it's not an action. So, I knew, ro ni'n gwybod. I hoped, gobeithio, not an action. I hoped, ro ni'n gobeithio. I liked. Like isn't generally an action. It's something you do over a long period of time. Yeah? Ro ni'n hoffi sgipio. Pan o'n i'n blentyn. So I liked, generally, ro ni'n hoffi. Ro ni'n hoffi. And I wanted, ro ni isie. Ro ni isie. So, dyna ni.
Uned 14, uned bwysig, an important unit, more really for the tense than the treigl drinol, because you can be understood without the treigl drinol. But you need to be able to say, ro'n i yn y gwely neithiwr, ro'n i wedi blino. Dwi wedi blino nawr. So, hwyl.